Hallo Leute, here's another mini vlog from my life here in Germany. Welcome to Laika Diaries. For today's mini vlog ay magsasalita tayo ng Ilocano para sa ating voiceover. Wow! Ready? Pagpasensyaan nyo ato Ilocano ko, kakailyan. Takaste nga talaga, di pa nagbos-boses ko. Kan pinagsarsarita, kada nagibaga, nga Ilocano akano. Tapno ag-like, follow, and share kanumod. Dagijay kailyan tayo nga Ilocano. Kat itesting ko met ito'y nga video, no totoo met lang, ajay nga chismis. Duray no agbida-bidalak dito yun. Pagkaawid medyo balay may napaniading ko dito yung kwarto. Sana kit din nilukatan jitawan. Ka nakalamlami is. Napankit din nagay-aya mo. Iti snow. Anakad Ilocano na ti snow. Kad snow latat ibaga ko. Kit ata. Nagtagirgirin ti lami isnan. Kat agas man to man adamdaman. Tabingagmet. What? Kinabigatan na nalpas ti bagyo. Siya mat ti mangkita ijerwar. Awam mat asmak. Ayaw di ma. Ngam na pigsalat ti angin. Iso nga inserakon. Kat adanat nag nga isnaw dito yung unig. Kat agdalusa manin na. Sige ka Ilyan. Tun maminsan ulit. Chusi.